सिलीगुड़ी के शांतिनगर इलाके में बालू से लदे डंपर से बालू उतारते समय हादसा हो गया। अनियंत्रित होकर डंपर का अगला हिस्सा ऊपर की तरफ उठ गया, जिससे स्थानीय लोग बाल बाल बच गए, जबकि एक व्यक्ति घायल हो चुके हैं। Cancer isn't the end. With the right care, it can be the start of a new beginning. Hope and Heal Cancer Hospital, where hope is real and healing truly begins. নিউ লাইফ ফার্টিলিটি সেন্টার আধুনিক চিকিৎসা ও বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় আপনার স্বপ্ন পূরণ করতে প্রস্তুত। নতুন জীবনের স্বপ্ন সত্যি করতে আজই যোগাযোগ করুন। নতুন জীবনের সূচনা এখানেই। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि बालू उतारते समय अचानक अनियंत्रित होकर डंपर का अगला हिस्सा ऊपर की तरफ उठ गया और बिजली के तार में फंस गया। घटना के तुरंत बाद चालक मौके से फरार हो गया। चिल्लाने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल व्यक्ति को बरामद कर सिलीगुड़ी के एक नर्सिंग होम ले गए। दूसरी ओर घटना की खबर मिलते ही आशीघर चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और बाद में खतरनाक हालत में डंपर को क्रेन की मदद से नीचे उतारा गया और थाने ले जाया गया। প্রথমে তো ডাম্পারটা আসলো, আসার পরে ওখানে মাল দাঁড়ালো, তো তার ছিল, তারের জন্য তারটা উঠাতে গিয়ে উনি ডাম্পারের ছাদের উপরে উঠলো। তো তারটা ডাম্পারটা আস্তে আস্তে খালি হতে হতে ডাম্পারটা উনি উল্টে গেল আর উনি উঠতে গেছেন নিচে। একদিনে আহত হয়েছে, ওনার ব্লিডিং খুব, নাক মুখ দিয়ে খুব ব্লিডিং হচ্ছে। টোটো দেখে তারপর উনি হসপিটালে পাঠানো হলো। এই এলাকারই শান্তিনগর স্পোর্টিং ক্লাব সামনে বাড়ি ওনার। না, উনি বন্ধুর মাল পড়বে বলে এসেছিল, তখনই ডাম্পারটা আসছে, উনি দেখে নিয়ে আসছে ডাম্পারটাকে রাস্তা, এবং গাড়িটা আটকে আছে, তারের মধ্যে লেগে আছে গাড়িটা। তো ইলেকট্রিক অফিস থেকে লোক এসে লাইন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।